Usa paminaw na sa Pista Radio. Tune in na ta, nagsuporta sa musikerong Bisaya. Diri sa Pista Radio, kay sikat ka. Bisdak Radio, online, nationwide and worldwide. Madunggan, bisan asang suok sa kalibutan. Bisdak Radio, ang online radio nga masaligan. Ang online radio nga nagmahal sa katawhan. Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bisdak Radio, sikat ka! Mga balo nga naglumba sa lapihan. Mga huni sa kalanggaman sa malinaw na kinaihan. Tiyak, dangoy-ngoy sa mga nawadhan sa mga mahal sa kinaba. Tungod sa kahigog sa kahong bahandi, naguba ang kinaihan. Nakatog ang katilingban. Pagmata ug paminawa ang kamatuoran. Pagmata, katilingban ug paminawa ang mga panghitabo sa kalibutan. Inyong mabati dinhi sa Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka. Ug karon, aniya ang inyong mga anchorman, Chester Abadilla ug Jerry Leonardo. Ang kagawasan dili kabayran og kini magagikan sa bugos nga paghukom sa maghimo sa matarong og dili sa kalibutan nga kahilayan nga lumalabay lamang. Luzon, Visayas ug Mindanao og nagpaminaw sa gawas sa nasod maayong hapon kanatong tanan og welcome sa atong tulumanon pagmata katilingban. Kini na sa bakabus nga lagat dili ka tantong ambungan basta dili lamang tutukan. Dili po kayo tantong sikat apadagan na salamat. Isil-sil sa iyong dugang kabisdak ka Chester Abadilla. Kiniusap si Jerry Leonardo makikuban kayong suutso sa kauras ug tunga sa takda ning tulumanon na pagmata katilingban. Pizza 28 na karon kabisdak Chester sa buwan sa Hunyo. Karong pilan lang kadlaw mag July na ta musud ta sa buwan sa July kabisdak Chester. Bueno ato welcome ang atong mga viewers sa upat ka suok sa kalibutan inguman sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga nag-view nining tulumanon o naminaw nining tulumanon pagmata katilingban. O sa dili pa kita mo padayon sa mga isyu kabistak Chester ato ni basahon ang atong sponsor Montenegro Skin Clinic iguman ni Charito Lopez nga distributor sa Singular Products, Dundee Engineering and Construction Services sa Córdoba, Cebu, owned and managed by Mr. Dundee Stinioso. Barangay Captain Ibaristo Tata di Haiko, Barangay Captain sa Lapu-Lapu City, umaabot kini nga City Councilor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Barangay Captain Regina Ibanez sa Luok, Lapu-Lapu City. O man ang atong maaptik nga barangay kapitan sa Kasuntingan, Mandawi City o maabot usab nga City Councilor sa Dakbayan sa Mandawi Oka del Castillo. O gingon man ni Honorable Lorna Soronio, barangay captain sa Buaya, Lapu-Lapu City, o ni Honorable Mary Jean Kahilo, barangay captain sa Ibok, Lapu-Lapu City, Arcelito Titing Piho, barangay captain sa Calabisan, Lapu-Lapu City, Isay Heavy Equipment Maintenance and Rental sa Purok Nangka, Kabangkalan, Hubay, Liloan, Cebu, owned and managed by ang Lito Cobilo. Dion Motor Traders sa Santiago Street, Cebu City, owned and managed by Judy Kabatingan. Ang Dion Motor Traders doon nagkaisangang buwatan sa Consolacion, Compostela ug sa Danau City nga giduba ni Judy Kabatingan. Honorable Idi Cabunada, barangay captain sa Sirao, Cebu City, Attorney Floro Casa City Administrator sa Cebu City, ug atong maabtik nga mayor, ang atong malantip nga mayor sa Dakbayan sa Subo, Mayor Edgardo Lavilla, kabistak Chester. Okay, kalimot sa Vigimax Plus Herbal Capsule, labing epektibo nga herbal capsule, alam niya itong adunay sakit nga cancer, diabetes o kaban ba, o sa kakapsule lamang imna, aron madali ang inyong pagbalik sa kondisyon siyang lawas, o mapalit ang Vigimax Plus Herbal Capsule sa mga naguna nga mga paramasya dini sa ato. Matmat Crispy Chicharon, ang lamian nga chicharon sa siyudad sa Karkar, gipanagiyaw, gidumanan ni former Karkar City Mayor karon Konsehal Patrick Basinas, NWS Truck and Services. Gipanagiyaw gidumanan ni Sir Melanio Sarona, Barangay Captain Priscilo Alboris Uma Consiales sa Sudlon 2 Cebu City, pinamangahan ni Mayor Glenn Baricuatro, aluginsan ni Mayor Egeg Morino,
kaabag ang iyang ABC President si Konsihal Owen Magilimutan. Barangay Captain na Berhel Cabigon sa Barangay Apas, Cebu City. Barangay Captain na Nonilon Monares sa Kalunasan na Cebu City o ang Maantikon Serbisyo Anadayon ang Barangay Kapitan sa Barangay Kugon, Cebu City. Barangay Captain Hari Iran ang umabot nga konsihal sa South District, Cebu City. Ang atong Vice Mayor sa Talisay City, Vice Mayor Alan Bukaw. DPWH Cebu 2nd District Engineer Leslie Anthony Molina. Barangay Captain Isabelito Bilong Dernayla ang matikon nga barangay kapitan sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. O ang umabot nga konsihal sa syudad sa Mandawi City, sa banda ko Mandawi City, Barangay Captain Ernie Manatad. O ang atong sa mga halandon nga mayor sa San Fernando, Mayor Nenet Reluya, Mayor pod sa syudad sa Cargar, Mayor Marcy Abora, og ang kapitan sa Agos, Lapu-Lapu City, Barangay Captain Jimboy Igot. Bonds Enterprises ay kalimot mga kabisdag sa pag like, share, subscribe sa itong official YouTube channel Pagmata Katilingban o palikog visit sab, no? Like and share gapon sa atong mga post nato diha sa official fan page, Facebook fan page nato Pagmata Katilingban kabistag dyan. Sa di pa ito mapalay sa unahan ato sang Tagalog Bagtagad ang weather forecast nga gisyo sa atong nga pagasamangtan kanyang alas 4 sa hapon. Ang southwest monsoon ang nakapitar sa extreme northern Luzon. Gumikan ini mga kabistak ang Metro Manila og ang ubang bangin sa nasod apil na niini ang Cebu og ang Visayas, Central Visayas. Makasinati kini o gusay mapanganurong kalangitan ngadto na sa labing mapanganurong kalangitan o ba ng patak-patak nga ulan padudog og kilat. Gumikan kini sa southwest monsoon o localized thunderstorms, posible kadunay pagbaha pagdili sa yuta. Gumikan sa severe thunderstorms bosa pag-amping yun pag-ayo mga kabisdag Jerry. Okay, kabisdak sister. Di kita kini nga tong tulmanon. Tingog sa katawhan, mao kini ang nagrepresentar sa atong mga kaigsuonan nga labi na gyud ang atong mga kaigsuonan nga naga salimuang gumikan sa mga korupsyon karon nga gipamuhat sa mga public official kabisdak sister. Tiranda. Unya, ang atong congresswoman sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, di gyud ta malimot labi na gyud ang upunganon kabisdak Chester gumikan sa mga way hunong nga mga proyekto niini alang sa upunganon kabisdak Chester. Mao na ang atong Lone District Congresswoman pa sa mituyok gayud sa 30 ka barangay kabisdak Chester. Lakip na gyud sa kaislahan nga iyag yung adtuan labi na gyud sa barangay Kawagan nga karon ang atong congresswoman dito aron sa ingon magpakita sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa mga panabang kabisdak Chester. Kabisdag Jerry, dili lamang ang pagbisita may katuyuan nga do, no? Dili lamang ang pagkighalubilo ngadto sa mga kaigsunan nato sa isla, sa ubang mga barangay, no? Sa daghan o halos tanan yun, no? Nga mga barangay diha sa Dakbay sa Lapu-Lapu, kundili iya pod nga gituman ang mga panaad nga mga proyekto, mga mihuras, mga serbisyo nga gipangnaad sa mga redasa, no? O gani mga kabisdak kining dormitory building alang sa mga student o mga estudyante sa Lapu-Lapu City College kabisdak Jerry, iya pod nga gi-fulfilled na o niya human-human naman ni kabisdak Jerry iyang personal nga gibisita ang kining nagpadayon ongoing development sa bago nga dormitory building alang sa mga Lapu-Lapu City College students mga kabisdag, no? Dili dugay matud pa na human na gyud ni ang maong edipisyo. Kining maong building sumapa ni Congresswoman pa sa dasa mao ni ang campaign promise nga sa ato pa
ang ilang pagpangampanya kabistang Jerry, ang ilang mga panahad ni andong nangampanya pa sila ilang gituman. Ti amo na mga kabistang campaign promise pa ni Mayor Boy. Radasan nga to sa mga taga-isla, no? Estudyante sa taga-isla nga di na mistil nga mo uli pa sa ila. Doon na sila kaguling dormitoryo, safe pa sila nga to. Doon pa sa eskwela, di pa sila makagastog dako, no? Maoni ang gisaan kaniya to. Apan karon na naman Natuman na. natuman na. So ang kunani iyang inspect dito, no? Iyang gando natuman na gyud. Karon na matud ba nahatagan gyud katumanan kay maoni ang saan nga ana ay katumanan. Matod ba ni Congressman Paso Nasa nangita siya og dugang pondo ngadto sa kaluhan nga maoy gibutang ngadto sa DPWH isip maoy implementing agency aron gyud matuman dako kini og tabang alang sa mga estudyante tinuda ilabi na sa mga taga-isla nga mga estudyante mga kabisdag na nga di na mistil pa morinta o di ba ka muli na naman ngadto sa ilang kaugaling nga balay sus di ba kanang kabisag dyan di ba ka dili kanang tinaw o tinaw ba na kunang hapside usay dagko ang balod kuyaw ang pagbiyahe sa dagat gawas ka na gastos pagkini kayo uban mo magrinta o balay gastos gyapon kini mauni ang katuyuan nga gipanaad nitong pagpangampanya sa mga radasan nitong nakalabang eleksyon apan gituman gyud kini mga kabisdag na malipayon kayo si Congressman Pasadasa kay nakabot in town ni na ang kanang mubo lamang kayo na panahon small span of time apan kining maong proyekto nagbilig ligasiya nga ikapasa kini dili lamang karong henerasyon kundi sa umabot pang henerasyon. Gawas pag yun na kabistang Jerry, iya pag kong gibisita dito ang nindot kayo nga kinani ang bagong library naharang yapon sa Lapu-Lapu City College. Mao gyapon ni ang gipanaad niya alang sa upunganon youth nga nagalantaw nga makapahimo sa College of Arts and Sciences Building, Information Technology Building, Dormitory Building, Multipurpose Building o ingon man ang gymnasium sud sa Lapu-Lapu City College. Puko na pagkadaggan kayo. So dili lamang ang kinani ang CAS Building, College of Arts and Science Building, napay IT Building, napay Dormitorio Building, Multipurpose Building o ang gymnasium alang sa mga kabataan sa ilang nga sports. Pagkanindot sa mga proyekto nga gipanaad kaniadto apan karon gituman kabistak Jerry pagkanindot kayo. Ingon ana kabistak si sir. Ang atong congresswoman sa Lone District nagtinuod gayud nga mahikap ang iyang mga proyekto nga iyang gidulot sa lumad upong kabistak si sir. Unya gay na kabistak si sir ang iro ni Mayor Ahok murag takles kay itong iyang gipanulti nga matod pa si Mayor Ahok kuno di na gyud kuno mapildi kay gimahal gyud kuno sa upunganon unya kaganing gawas lang sa to iyang gikuan nga mura man to nga kuan nga og dili lang kuno ipapatay ni Buhi Radasa di gyud kuno makabalik na ang mga Radasa diha sa City Hall. May kay mudag taklis ning iyang nakapangutan na pud ko kabistang Jerry nga sa ba din siya usa di papatay niya iyang mayor. Mao na nga nagpataka nagpangusig ning iro ni Mayor Ahok kay nagkabuang na kabisdak si sir kuan na kada bitaw nga wa na masayod kun unsay ilang buhaton aron lang paglingla sa upunganon kabisdak si sir nga karon nasayod na ang kapupud ang upunganon sa binuhatan ni Mayor Ahok nga propaganda lang ang mga binuhatan kabisdak si sir. Ang ako bagod kabistag Jerry ba confident kay sila nga sila makadaog confident kay sila nga dili
na gyud intaon makabalik ang mga nadasa. Ha? Giunsa man intaon pagpaniguro. Gamit sa ilang kwarta kabistang Jerry, no? Oo na. Pero lingin ang kalibutan kabistang Jerry. Nangindahay si Ahok, murag nagdamgo kabisdak Chester. Una nga ato kining tambagan nga ayaw kay palabi sa imong paglupad, kay kung taas kay ka og lupdan, kung unsa gitason ang imong paglupad, ingon usab niya na kalawom ang imong hagbungan. Tinod Una na, nga tinod na, no? tingalig mahisama ka, dunay mayor kabisdak sister nga naniguro gyud siya nga siya gyud mudaog. Niadtong 2016 election, unya kay napildi man, mihilak, miyaka sa simento kabisdak sister Muro- og libihang bat- tiyabaw nga wa makatuo, wa makadawat nganong napildi. Mao na kabisdak sister ang mahitabo unya ni anang Mayor Ahok tagulilong og proyekto kabisdak sister sa bayan sa Lapu-Lapu. Ang ilang kataas sa ilang kampante kabistag Jerry, sa ilang kasalig, sa ilang bilib, sa ilang kagalingon nga kini si Mayor Ahok makadaog gayod. Kay kibaw na mga kabistag Jerry nga ilang giila man gi istudyuhan ni Kariando nga mabayra nila ang smart mathematic machine. Pero dihang naibaw na niini ang kampo sa mga redasa. Di po na ingunana kadali in town nga pasangda na lang ang mga taga-dakbay sa Lapu-Lapu tikasan na pud paguso. Dili po na ingunana. Oy, ang mga tao po nga nagpuyo karon sa dakbay sa Lapu-Lapu kabistang Jerry. Di na po sila gusto nga matikasan gyapon sila gikan niining panglingla og kinani ang paglansis niining Mayor Ahok. Unsa may kaayuhan nga nahatag na apod-apod ngadto sa katawas dakbay sa Lapu-Lapu niining Mayor Ahok. Ang paghatag ganing trabaho mga Gio pangtangtangon pa man gani mga upungano. Karon karon nga week kabisdak sister, Karong, karong katapusan adlaw ng Miyerkules. karong Huwebes pitsa uno na, It's a doomsday ni sa mga maghilak na Sa- ang mga trabahante diya sa City Hall nga ginalista ni John Bungot nga kanang ginganlan og kanang Tom Jones si John Bungot man anak mo'y gasaligan kabisdak Chester maoy nga ang regular kuno ipanlabay aw niya ang mga casual taktakon ingon man ang mga GOs nga gituhuan nila nga kaalyado sa mga radasa kabisdak Chester. Mao na nga ingon ni ana mao sa nang gibuhat kani adto diri sa Cebu City kabisdak sister. Nga ang dili gyud na masak mga kuan gyud lang nga dili ila ba. Usak di gina makuan kabisdak sister nga. Usak gyud ka kana bitang kanang usag yun ka departamentuhan ba? Hurot yung kataktak ang nabilin upat lang kabuk regular. Hurot yun. Ingon niya na ang gibuhat ka ni adto diri sa Cebu City. Nga karon gikopya ni Mayor Ahok tagulilong og proyekto kabisdak Chester. Kining pagpanggukod kabistag Chire sa imong kababayan na mismo. Sa mga taga-dagbay sa Lapu-Lapu o niya ilabi na og mga tigulang ang maghilak sa tago gumikan sa pagpanggukod, pagpangharas o pagpangaboso sa ilang mayor susdako ba kini gaba. Dugay-dugay pag yun ni kadanaang napatyon, pantuson yun ni kabistag Chire. Ingon ana kabisdak Chester nga kaganing dangatan unya ni ining mga korap mga korap nga mga aliado ni Ahok og mismo ang Ahok nga dili makita nga proyekto dias dakbayan sa Lapu-Lapu kabisdak Chester. Manang nakapangutan ako kabistak Jerry, diin dapita, diin puntuha, nga makaingon
nga ang mayo sa Dakbay sa Lapu-Lapu buutan og dagan na himo nga kayuhan sa Dakbay sa Lapu-Lapu. Unsa may nahimo? Asa man dapita intaw maluoy Nga ka? kanang iyang unsa nang iyang kaganing kon SBT project kanang iyang kaganing lisensya nga BT construction. BT construction nga iya kunos pamilya ni Ahok unya kutob ra mga lungag kabis sir di magina makadimao kay di wala lagi mga engineer nga makabuhat anak kabis sir. Kini construction na dili ni legit ka bisag Jerry ka wa lisensya. Nangulos lamang ng lisensya. Ambot og galad ba kani ka bisag Jerry no? Mao na nga ang makita ra gyud din ha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu katorging pagkahanaw sa 2.7 billion nakita sa upunganon nga nawagtang o niya doon na patoy lain nga daghan na kayo kiniog sa lapi nga Pilipinhon nga natigom si Mayor Ahok kabis Dagcheser katong 800 milyones nga amot sa mga negosyante sa mga Dias Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa ospital sa Karahay 800 man to kabis Dagcheser ang nakickback ato kay 850 man dato unya ang 50 milyones gipa-audit man unya nga lain pa tong mga ghost project kabis Dagcheser mao na ingon yun ang buhaton perme kabis Dagcheser magabantay lang nas panudlanan si Mayor Ahok des Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi ni anang ginganlag nanan hingoyo o kana si mga conduits ni pili bagyo nga kung doon na gani masuod Mr. Chiser buhat na yung proyekto buhat na yung goose project Mr. Chiser ingon anak kadali o kasayon ang buhaton ni Mayor Ahok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron siya makakwarta kabis Dagcheser nga tangkod na karong pizza uno kabis Dagcheser tangkod na siyang 2 ka tuig mag 2 ka tuig na si Mayor Ahok niya nga naglingkod des Dakbayan sa Lapu-Lapu og natuman gyud ang iyang mga damgo nga ang kwarta sa panudlanan nga nahipos sa mga radasa sud sa 18 ka tuig nabalhin gyud ngadto sa iyang panudlanan kabis Chister. Mao na mga kabistag no sa isla lamang dito sa isla ang gipanghimo gipanggukod si Barangay Kapitan Jackson Matbagon pasuspenso pinaagi sa political powers mga kabistag o pangutan-o nimo ang mga tao ni Kapitan Matbagon o katos Kapitan na Bayan gipanggukod gihapon nga mosunod ko rin ni suspensohon matod pang Renanti Cortez og imo nang gituok gipalagpot nimo ang usa ka leader sa barangay makapaabot babakag suporta gikan sa mga constituent niya dili oy di ka makaingon na nang giun sa man to nimo ang dili bot pasabot nga natangtang ang kininiang kining ang kapitan gumikan kay matod pa nagsubi-subi na malaman ko no sa mayor kay wa ko ng respeto napasabot na nga inyo na dili oy ang mga tao nagligot-got na nagdumot na ninyo giunsa ninyo pagdaog-daog ang katawhan diha sa barangay ni Matbagon sa Matbagon nagtuo kang malipay ng mga tao diha Mayor Ahok unya mangangkon mo nga inyo na purbida asa man dapita in town makaingon mo nga inyo na nauna nga kini si Mayor Ahok ug kining iyang iro nga kusog kay mo pagguhot og mga yaga-yaga nga mga pagpamaghot dito ang counter pa din kabis Dagcheser sa gikiha man ni kini ni kato si Rico Amores Consigliere Rico Amores nikiha man ni sa iro ni Mayor Ahok nga niingon buta kunos kamatuoran mo na counter dito kay gikiha man ni bulog buta kunos kamatuoran si Rico Amores wa kuno siya mo ingong buluhog kundi buta sa kamatuoran wa kuno kakita sa Ilarado. kamatuoran
Mo na gibalik-balik niya kabisdak sister. Ha? Sa mo dut na laga. Kana maingon ka ka Mr. Jerry, maingon ka nga bulhog ka nga konsihal ka. Usa na pagyaga-yaga, usa na pagka kana bang nga matang sa komentaryo nga below the belt. Live belows kay na. So dapat ang ngayon ka na pwede ra ka nga mo komentaryo siyang ginahimo nga dili nga mo gituhan nga dili maayo, nga illegal. Kana nindot na siya ang action kay accountable, responsable, dunay obligation ang atong mga elected officials sa paghimo og tarong o ang ngayong sawayon sa mga sakop sa media kung makahimo og kahiwian. Adunay tulubagon ang mga elected officials. Pero kung ino nimo nga ikaw kana ang gahiwi imong ngabil, kinapasol circumstances ba, no? Nga way labot sa imong kadang imong nauptan nga posisyon sa gobyerno. Kana lebelos na. Parehas atong gibuhat nila ni Ili, barangay kapitan sa Gunob nga si Ili Tumulak Puntanosa. Unsa man Si ito? Ili Tumulak Puntanosa inosente. Ang tinuod nga ng muerta sa barangay Gunob kanang ginganlan og Tiko Soronio, kanas Tiko Soronio tao na tuta na ni Mayor Ahok tagulilong og proyekto dihas Dakbayan sa Lapu-Lapu. Inaingon nga ang ginubong kuno sa komunal cemetery dihas barangay Gunob, gilaki-lakian lang kuno. Gilaki-lakian lang. Unya mo na trabaho ni Tiko Soronio, 12,000 ang iyang gipangayo matag dunay mamatay nga ilubong ni atong panahon sa lockdown. Unya giimbestigahan kini, gipasangil ngadto ni Ili Tumulak Puntanosa og mo sila isigig yaga-yaga sa iro ni Mayor Ahok kanang ginganlag Cortez. Unya pakauwawan ang barangay kapitan below the belt, lakip ang iyang pamilya kabisdak Chester. Og si Tiko Soronio ang tinuod nga korap dinhas barangay gipakpakan ni Mayor Ahok, giabibahan. Napailain diha kabisdak Chester kanang ginganlag Manny Bascon. Nagpasiatap na sa nakaroon kay lagi mudagan kuno nagkonsihal sa barangay. Wala, no? Pakita kilas. Ginganlan ko na naamar ko na nagpasilog na nang gingan nagtikboy Godines. Konsihal usab diha sa barangay Gunob. Unya mao lagi na tao lagi kuno silang Mayor Ahok nga mao kunoy ilang gisaligan. Unya nagdukarap gid si Manny Bascon kay malihatagin ni Mayor Ahok panahon ni adtong pag-lockdown kabisdak sister nga midangop ngadto kay wa na lagi malamoy. Mao to nga nagpaag-paag intahon na abot sa opisina ni Congresswoman Paasa Rasak. O gunya nahatagan og mipalit na sa imo lagi ko Mayor, imo gyud ko. Kana sa si Tikboy balikan ta, mihural na ngadto ni Mayor Ahok nga siya mo'y peace and order sa barangay Gunob. Wa na mutahod sa kapitan kabisdak Chester. Siya na dito na ni hural ni Mayor Ahok nga siya peace and order din ang mga allowances sa mga barangay tanod sa barangay Gunob na adto na sa Nitiko kabisdak Chester. Ingon ni ana ang gipamuhat ining mga sakop ni Mayor Ahok tagulilong og proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dito sa barangay Ibo. Kato si Jaime Quezon. Jaime Quezon mao gyapon sakop. Sakop gyapon ni Mayor Ahok tagulilong og proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giguba, giputol ang daan kay gihimong establishmento diin na ang nag-opisina ang SK og ang SK og sa tong sa kuan Dicker Center. Dicker Center ang SK na adya nag-opisina. Unya giputol ni anang ginganlan gibuhatan og vulcanizing shop ni anang ginganlan
o Jaime Quezon. Quezon. Ah. Ha? Unya, mi-issue og demolition order ang barangay kapitan. Unya, may kiha-kiha pa ni kaduha to kay gayon. Nya, wa yun kadaog na pildi siya kabisdak Chester. Kay ang kamatuoran maogi mo patig babaw. As lakip na ang city government abogado gyud ang mo serve sa demolition order didto na atras kabisdak Chester ang taga City Hall kay misyagit na ni sa may kuson dili mo kagupa nini dili ko mo pirma mo refuse to sign ko ni ang demolition order kay tao ko ni Mayor Ahok nga mo na'y akong gisaligan. Wa hangtod karon naagyapon kabisdak Chester nagbabag sa karsada ang establishmento nga vulcanizing shop yan ang ginganlag Jaime Quezon. Ug ato sa itakli kabisdak Chester kining questionable nga socialized housing kabisdak Chester. Grabe ka. Daghan ang anomalya niini gibudgetan kini og 3.7 billion unya ang makapahimos ani kabisdak Chester kay joint venture man di ay kini sa mga negosyante. Ipagwarta na po negosyante ni Kalakia. Unya iyang giingon nga alang sa mga poor of the poorest sa nagpayan sa Lapu-Lapu. Atik mo. Alam kuno sa poor of the poorest sa nagpayan sa Lapu-Lapu o kung saan man pagkalibre ni anak kabisdak Chester nga joint venture man kana ang makapahimos ni anak Mayor Ahok kadto ra sang mga kwartahan nga imong kaila diin mo imong gustong papuy-an diha kay kanang imong socialized housing dili maka-afford ang giingon nimong poor of the poorest ang kwartahan Mayor Ahok. Ayaw ilara ang upunganon nga giingon nimong libre. 3.7 billion amain lang kabisdak si Sir Nay 2.7 unsa na diha basta kay labing siguro bilyones yung kuhaon anak kabisdak Chester. Natural. Dako gyud na iya kabisdak. Billion na gayta ang 2.7 sa supplemental budget sa 2019. 2.7 pilay kipili niya 1.9 million. Million. 2.7 gipinlag 1.9. Yan, nahurot na sa to kayo. Nagpuwendo itong ilang urban poor, ilang PMO, sa padadaya ng opisina, wala mga pondo. Hurot na to. 2.7 billion, gibinlan og 1.9 million. Basta pagkadakuha sa... Kunya, kanang socialized housing, gipunduhan og 3.7 billion. Labing siguro kabisdak Chester. Nga, dako ang ginang iya kuhaon kabisdak Chester. Mayroon kayong na 1.7 diha madayon na mga socialized housing niya na. Kay hilig ka na si Mayor Ahok o pangawkaw. Nga dako ang iya unya ipasubay sa kaganing sa kuha ang gamay na lang kantidad. Nabalikan ta. Ang katunggi kulikta amot sa mga kaganing negosyante nga lakip si Bongo nga iyang Ato sa Karahay Hospital. Karahay Hospital ka 850 million. Unya gibinlan og ang 50 milyones mo iyang gipa-audit. Ang 50 milyones tuwa gibilin og gitago dias iyang balitprop kabisdak Chester. Ato sa ning kuan na tong kuan kay didaghan na kabisdak Chester. Si Ronald Bitoon o si Dutchis Tumulak keep shift all mo ni Ronald ni mensahe ni Dutchis Tumulak og si Ronald Bitoon og si Tangsky latayada nga daghan kayo og kaning kuan kabisdak Chester like nga labaw pa iyang mensahe og si Jades Inok mo ni igsoon ni Colonel Panilagaw si Jades Inok og si Tangsky latayada shout out kabisdak Jerry Leonardo shout out anang kabisdak Chester watching from Square Marco Polo going to Sirao GY Square GY Square GY Square Marco Polo going to Sirao Garden mao na
Ang mensahe ni Taxki Latayada ang talusi padung din na siya sa Sirao Pictorial Garden Kapisdak Sister. Adto siya sa Sirao Pictorial Garden ni Roger Buntuyan Kapisdak Sister. O una atong balikan. Hilig kayo ni si Mayor Ahok og mga kada bang lances Kapisdak Sister ba? Hilig ka tayo. Nga kunuhay dunay proyekto. Parehas ng social housing karon nga iyang garong atiman gihatagag atensyon niya social housing nga gipunduhan og 3.7 billion. Mao na nga katugay 2.7 gibinlan lag 1.9 kining 3.7 pila kay ibilin ani para sa mga alang sa socialized housing Kapisdak Sister. Mao na pangutanas o punganon. Kay kini si Mayor Ahok hilig kayo ni og mga kaganing panglingla Kapisdak Sister. Buto. Nga kunuhay na asi gibuhat. Maka kwanta Kapisdak Jerry, makabatyag ta, no? Kada bang mingon silang grabe kadaga supporters ni Mayor Ahok. Grabe kayo. Di na matupngan. Kung sa ilang kaguling ng surveys, layo kayo kuno ang mga nadasa. Pero ang ato ani Kapisdak Jerry, lingla. May kaingon ta nga, maayo kayo ang pagpanglingla. Maayo kayo ang pagbakbungag. Maayo kayo ang pagpamaka. Gani mismo ang mga yanong nga mga botante mga maniyanong mga botante, mga magdagan. Reklamo sila, mga driver sa tricycle, Kapisdak Jerry, nagreklamo dito sa isla niya, sa mga isla. Matod pa nila nga dili irenyo, dili irenyo ni Mayor Ahok ang ilang special permit sa tricycle kon mubutar sila ni Pasa. Grabe naman po nini. Ingon ining matang sa papanggukod hasta mga iyanong mga tao, iyanong mga botante, pangbukdon, pangadlokon, pangharason. Ingon ana ang trademark sa panerbisyo ni ining Mayor Ahok o ingon ana nga matang usaon man nimo pag expect nga dunay mulamban nimo, dunay lunod patay nga bubutan nimo, nga gipangharas, gipanggukod, gipanghudlat nga dili gani mubutar ngadto niya hala sige Balatan dayon og mga baldan ng mga maldito. Ingon pa niya na ang gusto na to nga mamahimong mayo sunod nga eleksyon mao nang akong ipangutana dakong question mark na kong pangutana diha sa mga taga-dakbay sa Lapu-Lapu. Padayon ba gyapon ninyo? Ganahan pa mo niya na padagpon pa ba gyapon ninyo? galing Kapisdak Sister. Kaingon ko na gibuhat man gud niya. Kay nasayod ba ni Mayor Ahok nga ang pure oponganon, ang lumad oponganon, buwa gina mubotar niya. Mao na nga iya ginang gipaggukod. Unsay ang gibuhat? Diha sa bayanihan nga project diha musud ang iyang pagpanglutos ngadto sa mga oponganon Kapisdak Sister. Nga ang tag-iya og mga yuta bisa gitarukan Kapisdak Sister sa ilang panimay iya yung idimulis bisag duna kini titulo. Aron lang matuman ang iyang pagpanggupot o pagpanglutos o punganon sa iyang pinaagi sa iyang proyekto nga bayanihan. Amot na nakabayad na ba kanil sa pahak Kapisdak Sister, nakautang na ba ni og 130,000 na bayad dako kini kita kay mangulikta ni Mayor Ahok. Muingon ba din mo kung gusto mo nga mulambo ni makarsadahan tani pag-amot-amot mo o pila inyong maamot o kuwang akong punan o saan pagkakuwang Kapisdak Sister nga mangulikta naman tag 10,000 kada tao nya daghan ang ma-involve Kapisdak Sister kay mubuhat man nagtag sa kilometro nga simintohon o diya kinirabang iyang gibuhat Kapisdak Sister supak gini sa balaod kay wa jud kini mag-agi sa council Kapisdak Sister gibuot-buotan kini ni Mayor Ahok
Ti Lagi nang iyang gipanggukod nga gabi na gyud atong balikon diya sa Sitio Sangi. Silingan pa niya kabisdak sister. Iyang ilugan sa luna nga iyang gitarukan kay naa nagbarog ang iyang building, nga iyang yung paagian og karsada. Ingon niya na gigukod niyang upunganon, pinaagi siyang bayanihan o personal interest niya pinaagi sa bayanihan nga project niya kabisdak sister. Mao na nga makaingon ta kabisdak Jerry nga kon kini nga panelbisyon fake, dili pud ka maka-expect og maayo nga panelbisyon fake food na. Maingon nga uy kabuutan sa atong mayon pagkakugihan asa magikugihan na tuktok naman TikTok. O niya masiging pa picture sa Facebook. Mao bago na karakteristik sa mayor. Doon na bitay gipadadri kabisdak sister nga at kaganing TikTok na sayaw ni Mayor Arocas. Grabe kayo. Lupig pa yung babae sa pag-igpot-igpot sa iyong kabisdak sister. Grabe yan, nga siya gigipukusan sa iyang mga kanang kameraman kabisdak sister. Perti nakaigwad-igwad ni Mayor Ahok sa iyang TikTok og sayaw. Basahon sa na ko ni message ni Ruel Abanto. Good day mga bossing, watching always sa Barangay Paho, Sitio Sinay. Muna nga balikan ta kabisdak sister kini Sitio Sinay. Mao ni ang dapit nga kini si tao gapon ning Mayor Ahok, Barangay Kapitan Diaz Paho, nga nagumon usab sa mga korupsyon. Kay doon na sad lagi kuno ni membro sa kaganing investigating panel bitaw kanang Lopon. Nga tuas Amerika nagpuyo na narbaos Amerika unya nagdawatan kaya pug sweldo des Barangay Paho unya kini nga Sitio Sinay duwa na kuno ni usa ka kaganing usa ni kining kada bitang tarpaulin nga wa kuno niya magustuhi gidauban niya ng liwat ni Mayor Ahok nga sa tanan kabisdak sister liwat gyud niya tanan kada bang mo gamit og babae, mo gamit sa may anak. Gamit babae, gamit og laki. Ingon anak kabisdak sister. Liwat parehas niya ba? Parehas niya ka Ahok. Ang kapitan diya sa Barangay Paho nga gumon sab sa korupsyon kabisdak sister. Mao na nga kini si Mayor Ahok hangtod nga siya pa ang mayor kabisdak sister buhaton gud na niya ang tanan nga malingla nga dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa mga mata sa pagpanila kabisdak Jerry kini gisulti pod sa kinaniyang Lapu-Lapu politics explainer na matod ba nini karon nga mga tungura kay kinamagong mga leader kabisdak Jerry humot makinas politiko. Kung ikaw gani kun mayor kinanlan og wa kay barangay kapitan ay ka sa imong puko sa leader. Uy sa mga organisasyon kabisdak Jerry kay ba ka ang mga maayong mga binuhatan o maayong mga leaders gipangpulihan. Suma pa doon usa ka organisasyon sama sa Urban Poor Organization. Usa sa pinakadako matud pa nga tabang sa usa ka politiko mangbuhaton gayon matud pa tanang pwedeng mahimo aron lamang imong ma-control ang usa ka organisasyon. Adunay pangitabo kabisdak Jerry nga supak sa mayor ang mga presidente. Ila gyud kining palagpot. Palagputon sa posisyon o mupuli ang bago nga ilang tao. Grabe yan naman po. Wala naging kagawasan bang mga ko. Nagila na yun, pamulitika sa organisasyon. Dili ikalimod, matod pa din ni Lapu-Lapu na usap ang structure sa halos tanak organisasyon, Urban Poor Organization, Homeowners Association, hangtod sa mga officials kapilya. Grabe yung ginaginot. Og mga kapunungan. Gihurot yun. Gihurot. Kapistahan. Kay sa kapistahan gani, bot-botan na yun. Kay gisudlan og pamulitika sa mayor ang mga tanang nga mga pundok, ang maong pundok
apan tungod kay adunay mga organisasyon nga wala mo uyon sa iyang sugo, mibuhat siya og lakang aron makapahiubos makapahiubos sa mga upunganon. Tanang nga lakang nga ang mga upunganon mahiubos, maglagot. Maglagot. Mao ni gimo niya dito kani kuno sa barangay Kanhula Kabistag Jiri bakong location imbis ang matagan o gayunan nga makapuyo dito ang mga lumat upunganon o mga kanhulawanon mipuyo ang mayor og mipuno ang mayor og dugang 200 kapin 200 plus ka mga manlupyo gikan sa ubang dapit sa Cebu dili tagaupon kini aron mamahimong magamit niya sa pampolitika dako ang kayubos sa ubang mga kanhulaw o ubang mga upunganon nga imbes kanhulaw imbes sila taga-kanulaw ang makapahimo sa luna nga taga-laing dapit hinoon ang gihatagan og pabor sa mayor tungod sa rason supag sila sa pamolitika sa mayor lain ang gipapuyo kini ingon ini matud pa sa ilang pag-analisar reinforcements mayor aron mapun-an ang iya mga botos panahon sa election hakot ni bay Mga Kabistak Sister. Muna iya laging mastiron nga kisudlan ang tanang grupo, misuod ko nis grupos mga akro, misuod sa mga grupos mga guardian, ang tanang yun iyang buhaton, aron ang upunganon malingla nga naagyod siya diha. Apan, maunay Kabistak Sister sa ako nang gingon, arita mag-abot sa chorus, sa Judgment Day Kabistak Sister. Judgment Day. Anak ta mag-abot, kay ang tinuod, doon naging manglipaghong niya Kabistak Sister, human o niya sa pag-file sa COC, Certifico de Candidacy. Ako ani Kabistag Jerry ba tinuod gyud to giingon ni Lito Ruiz nga kon ikaw higala ka paimus lang juga supsupon tupson yung tanang dugo nimo hasta ang katapusan nimo na bilin nga dugo iyag yung tupson iyag yung supsupon sama og alimatok Alimatok ang ginakabistak Sister. Nakakapyot na sa mga radasa. Nakasupsup na sa mga radasa kaniadto Kabistak Sister. Kay di gina mahimong ahong. Di na mahimong ahok karon kung wa pa na mo supsup sa mga radasa. Sa diyang nakabuhi na Kabistak Sister kinapuso. Ibaw kaning alimatok Kabistak Sister mabusog ganang lagiting na ang tiyan anas kabusog na matagak naman lang na mao to nga pagkatagak na bisugod hinabihang kabusog na amo na nahimo na sa siyang bitin gitukob na sab ang mga radasa Kabistak Sister. na karon nga nabusog na siya lain na ni karon Kabistak Jerry gawas nahimo na yung limato karon nahimo na anaconda nagkadako naman lisod na busgon Di na ang nakabusog. ingon ni ana dili na mabusog ko binilyon lamang kung makaangkon siya minilyon 8 bilyones dili pa na paigo binilyon ang iyang gusto aron siya mabusog Mao na, o niya, lain nga mga lances, pinaagi sa iyang bayanihan, o kanang iya karon nga socialized housing, nga ang hakuton nga mamuyo, dili taga-diha, taga-dakbayan sa Cordoba, taga-dakbayan sa Sugbo, himuon lang ang mga himuon lang paon ang mga taga-upon para ni sa mga kabus nga taga-upon himan-himan dili taga-upon may makapahimo spoko na Wala Kabistak Sister, nahadlok na karon ang lumad o punganon kay hilabihan na kadaghan overcrowd na kayo ang dakbayan sa Lapu-Lapu gumikan sa kadaghan nga gipapuyo gihakot ni Mayor Ahok diha matag adlaw dunay magparehistro sa Kumilik Kabistak Sister nga dili taga-dakbayan sa Lapu-Lapu. tiya mo na kana usa na sa mga indikasyon Kabistak Jerry nga ang mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon
dili gyud mo kada ang dili gyud matagbaw. Gusto gyud siya gyud madaog kay mao gyud ni. Pero ang nakaparat magud ani mga kabisdak kay dili taga-upon ang makabenepisyo sa mga mihuras sa mayor, na? O niya kamong taga Dakbay sa Lapu-Lapu nga nagbuhis, trabaho, ang usahay man gani palaputon pa, no? Para mapagos o trabaho. Pero pagkangan nga diha nagpuyo, diha nagtax, dako kayong buluhisan o niya himan-himan sa mga mihuras sa Mayos Dakbay sa Lapu-Lapu sa City Hall. Dili sila ang makapahimos, lain ang tao ang nakapahimos. Di ba usa kini kamatang sa pagtraidor sa lungsod o sa syudad sa Dakbay sa Lapu-Lapu? Ada ko pangutan na kabisang Jerry. Mao na ang tuaw karon sa upunganon na naglibog na sila kabisdak Chester kay gumikan sa mga propaganda nga gibuhat ni Ahok, nagsweldo kini og mga kaganing mga call center aron lang pag-share kaganing like o niya kaganing sa mga gibuhat nining Mayor Ahok nga nagdawatan og tag 20,000 pesos unya matod pa ni Ricky Cortez nga kana kunong sinuhulan ni Mayor Ahok ng mga IT park sa mga call center sa IT park taga 20,000 ang sweldo unya doon na say tag 20 kabuok account sa ilang FB. Mao na unya mo kubra ko ni overtime kabisdak Chester. Grabe ya po, no? Grabe ya, gino eh. Mao na nga daghan ang overtime nga mapile ini o dagko ang makubra ni kabisdak Chester. Kay nagtrabaho na sila isip call center agent sa IT, nagtrabaho pa sila isip GO. Grabe ya, double compensation naman eh. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu unya magkobra pa og mga overtime fees sa iya lang mga TikTok kabisdak Chester, sa iya lang mga sayaw-sayaw kabisdak Chester aron malingla ang upanganon sa iyang gibuhat karon ni Mayor Ahok nagulilong og proyekto diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao na nga kamong mga taga-Dakbay sa Lapu-Lapu og tinuod mo nga nagmahal sa inyong haring lungsod ang Dakbay sa Lapu-Lapu, pilian ninyo ang tinuod nga nagserbisyo. Kanang lansis nga panerbisyo, dali kay mong makamatikod ni ana. Wa pa nga eleksyon pa sila mga dagway na biya pansiwag baya. Himan-himan, wa gyud mga proyekto. Ang labing suliran basic kayo mga kabistak pagpanguligtas basura wala gyud rin taon makahimo sa mga senior citizens nga nagpaabot in town sa ilang birthday gift nga 5,000 pesos mao'y panaan. Wa gyud matag na atuod pero usa na kalibo. Napay lumon nga giagop-op gipadaplin kabisdak Chester sa kaniadtong ilang gibutang kamatag iskina diha dunay lumon karon gipadaplin kabisdak Chester gipaabugan giagop-opan may gawa pa gipahipos na lang na niya kay iya man gihadlok ang upunganon niya ng lungon kabisdak Chester atong oras kabisdak Chester alas 6:08 na sa kapiyon. Okay? Ato sa nang ihatag atong sponsor Montenegro Skin Clinic inguman ang si Charito Lopez nga distributor sa Singular Products. Dundee Engineering and Construction Services sa Cordova, Cebu, owned and managed by Mr. Dundee Senyoso. Barangay Captain Ibaristo Tata Di Hayko, Barangay Captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Mactan Pawn Shop ingon man ni Barangay Captain Regina Ibanez, Barangay Captain sa Luok, Lapu-Lapu City. O ingon man ni Barangay Captain Oka del Castillo sa Barangay Kapitan sa Kasuntingan, Mandawi City. O umabot kini nga City Councilor sa Dakbayan sa Mandawi si Oka del Castillo. O
ni Honorable Lorna Soronio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City. Honorable Mary Jean Kahilog, Barangay Captain sa Ibo, Lapu-Lapu City. Honorable Arcelito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Isay Heavy Equipment Maintenance and Rental sa Purok ng Kabangkalan, Hubay, Liloan, Cebu, owned and managed by Angelito Cobilo. Dion Motor Traders sa San Siangco Street, Cebu City, owned and managed by Juni Kabatingan. And Dion Motor Traders doon na kay sangang buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danau City nga giduma kini ni Juni Kabatingan. Honorable Idi Capunada, Barangay Captain sa Sirao, Cebu City. Attorney Floro Casas, City Administrator sa Cebu City. O yung manatong malantip nga mayor sa Dakbayan sa Sugbo, si Mayor Edgardo Labilla, Kabistak Chester. Ayog galimon sa BG Max Plus Herbal Capsule, labing epektibo nga herbal capsule alang niya doon na sakit na cancer, diabetes o guban pa, o sa capsule lamang imna matag adlaw aron mabalik ang inyong kalagsik sa inyong panlawas. Mapalit kini sa mga suking parmasya. Matmat crispy chicharon ang lamian nga chicharon sa syudad sa Caracar. Gipadagiya o gidumala ni former Caracar City Mayor karon, Konsehal Patrick Basinas. MWS Tracking Services, gipadagiya o gidumala ni Sir Milanio Sarona. Barangay Captain na Priscelo Albores o mga konsyales sa Sudundo, Cebu City. Pinamungahan na Mayor Len Bariguato. Alugin sa Mayor Ignatius Igig Morino. Kauban ang iyang ABC President Konsehal Owen na magilimutan. Barangay Captain Berhel Cabigon sa Barangay Apas, Cebu City. King manusam ni Barangay Captain Nonilon Monares sa Kalunasan, Cebu City. O kaatong mabtikon nga Barangay Kapitan sa Barangay Kugon Pardo, Cebu City. Serbisyo anaarayon. Umabot ng konsehal sa Cebu City South District. Barangay Captain Harry Iran. Ang atong usam nga BC Mayor sa Siyudad Talisay, Vice Mayor Alan Bukaw. Cebu 2nd District Engineer sa DPWH7 Engineer Leslie Anthony Molina. Atong barangay kapitan sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, mabdikon nga kapitan anda makigaron sa bisan unsa nga hagit sa pagnerbisyo. Barangay Captain Isabelito Bilong Bernayla. Barangay Kapitan sa Subang Dako, Mandawi City, mabot nga konsehal sa Mandawi, Barangay Captain Ernie Manatad. Ano sa mabdikon nga mayor sa lungsod San Fernando, Mayor Nenet Roloya. At ang mayor po sa siyudad sa Caracar, Mayor Mercy Apura. O gatong kapitan na Barangay Kapitan sa Agos, Lapu-Lapu City, Barangay Jimbo Higot. Og ang Bonds Enterprises. Ay kalimot mga kabisag sa pag-like, share, subscribe sa itong official YouTube channel. Pagmata Katilingman, apil na ang atong official Facebook fanpage. Pagmata Katilingman lamang gyapon mga kabisag. Palang kong bisita alang sa dugang pa nato nga mga issues, nga natong balita sa Pagmata Katilingman mga kabisag. Tanawa niya ninyo, ha? Nala, sige. Mana, Kabistak Chester, balikan tani. Ha? Ang gipamuhat ngini ang Mayor Ahok nga karon na kay mo sibaw Kabisdak Chester ang kining ang so man ana pa batay kuan audio nawa atong audio. Okay ra. Ako na audio kay Mark. Katol akong mata da. Okay pa na dia means nila siguro ilang i-off ang kuan microphone. Mao na Kabisdak Chester nga baliko na to. Kini nga gibuhat sa socialized housing ni Mayor Ahok nga dili ang upunganon ang makapahimus niini nga iyang gipasaatab nga libre kini alang sa poor of the poorest sa Dakbayan sa Lapu-Lapu apan subo lang kay palandungon kay gipunduhan man kini sa mga negosyante og 3.7 billion. Unya asa man ang libre niini nga joint venture man kini. Nagpasabot lang kana nga ang muntar na kining maong proyekto nga mga lansis ni Mayor Ahok, pipila lang ang mutarok niya na Kabistak Chester. Kay siguro ko nga adto gini padung si ang puntel ang sobra niini o di kanang gahin niini Kabistak Chester. Kaya atong balikan ang 2.7 billion gani nabinlan lang niya og 1.9
perting dakuha sa iya kabistag sister. 1.9 Unya, million. Nakapamalit siya og mga Lohong sakyanan. mga properties, yuta, Aha. mansion, building, ang balay ni ini diha sa barangay Paho nga ingon na og usa ka bitcoin kabistag sister murag gingharian na kabistag sister. Dako nga panimay kabistag sister Aha. nga dungan yun sa pag-lockdown nahimo ang tanan ni Mayor Ahok kabistag sister nakabuhat kini og yachts luho nga sakinan sa kadagatan nga gastuso kayo mahal kayo ang gastos ni kabistag sister og kanang iyang balit flop kabistag sister nga tulog yun kabuok mao na nga asa man ta makakita og mga pagtabang nini alang sa mga upunganon nga ang tanan gibuhat naman niya aron ang mga kwartas dakbayan sa Lapu-Lapu maadto sa iyang panudlanan. Mao na kabistag Jerry ba? Doon na'y pagpakita sa daghan kayo nga mga kabtangan nga siya dato. Kani ang tudi may sa ingon ani. Pero ang ato nakatingag-an na ni mga kabistag. Kining maong pagbaton o bulletproofs nga perting daghana kayo. Spuko mo na tulo ka buok. Wapay labot dito sa iyang asawa ni Mayor Aho. Napoy bulletproof daghan kay mga sakyanan. Gumikan ani mga kabisak makaingon ta nga valid issue nga angayan tubagon o angayan nga i-explain. Angayan nga ikapasabot ngadto sa kinaniang katawan dakbayan sa Lapu-Lapu. O niya kana mga yuta, mga yate ay usam ding yate na di ay. Iyang yate usa ka bok. O niya mahal man kay na. Dili na kaarang sa usa lamang kasweldohan sa mayor. Di isang tulo pa ka tuig ang sweldo sa mayor iyang ipuson dunganon sa pag kinani ang kubra. Di na kapaigo ani. Di na kapaigo kabisag jire. Nan dunay unexplained worth. Dili mapasabot nga mga kabtangan nga ngayon ika-explain, ikapasabot ngadto sa katawan nganong naunsa na ni, nganong nakabaton siya niya na. Pero ang niya mga komentarista kabisag jire, maingon nga, dunay katakos ang mayor sa kuwan kay doon naman na siya negosyo. May negosyo ito kay iyang kuwan, katong iyang gusto-gusto nga doso-doso. Nga wala man to ni Saler, na bangkaruta man to. Unya, kining mga isyo, kinahanglan og pagpasabot. Nganong nagpakahilong man lamang ang mga komentarista nagkusog kay mamagot ngatos kontra dining Mayor Ahok. Nganong maingon man lamang ko, suya lang mo kay mo inyo. Sakto bago na. Balid bago na nga pagpasabot sa katawan nga nakapalit man ka ng mayor kay dunay kwarta. Diin man gikan ang kwarta. Kay o atong basihang kwenta-kwenta ko na to ang sweldo mga kamista. Dili ito na paigo ang sweldo sa usa ka mayor sa syudad sa Lapu-Lapu makapalit og yate, tulo ka bulletproof o nga daghan kay mga yuta, daghan kay mga buildings. Diyos po siya to. Ipasabot na. Na magkakay radyo. Nagtingog man ka alang sa mga taga-isla. Dili baday nimo ikapasabot ngadto sa katawan na unsa ni ngano daghan ang kay kagwarta. Gumikan ana. Yay bag-o mensahe kabistag sister sa BMO gyapon nga kanang sa Victor Abindan hilabihan day kadagan nagtapunog na kabistag sister ang mga nang-apply diha nga mataoran og sugang gabitamo dias dakbayan sa Lapu-Lapu nga wa gyud in town karon makasiga ang ilang panimay kay wa gyud kuno pirmahe niya nang ginganlag Victor Abindan kay gusto manggod kana si Victor Abindan nga kumpare kuno na ni Mayor Ahok nga hatagan gyud siya usa siya mo inspeksyon. Ano yung inspection naman doon kami sa Jerry, may ngon na kuha dito Mayor Ahok yun ta ha. Yun na.
ang BMO kano wa gyud kuno mo pirma kana si Victor Abindan nagtapunog na ang mga pirmahanan wa gyud kuno inspeksyon na kay ngano man wa man lagi hatagi kay ilabi na kabistak sister nga kining magka lisudis mo dangop din ha. Kana magiging taon nga kag pobre ba wa gyud intay sarang ikadatong niya ng Victor Abindan ha. Mao na Mayor Ahok ha, kung tinuod kang nagserbisyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu kanas Victor Abindan papahawaan na dias BMO ha, kay mao nay nagdaog samok din ha, diin nagtapon og diya kahilabihan kakurap ni anang Victor Abindan ha, Mayor Ahok papahawaan as Victor Abindan diya ha. Kay hantod karne daghang kay kuan nga nagtapon og kunos mga opisina kay pilion lang ni anang Victor Abindan ang makahatag niya o sa inspeksyonon ang kurente. Ha, Mayor Ahok? Ha, ingon mo. Ha? Ingon ka pinangga nimong upunganon. Di nimo pasagdan ang upunganon. Diya ngano man ang imong tao diya nga si Victor Abindan dili man mo trabaho. Kung way kwarta ang iyang bulsa, dili mo inspeksyon. Ha? Tan-awan niya diya Mayor Ahok kung tinuod ka. Ha? Kung tinuod kang nagmahal sa upunganon, matod pas imong programa nga talk to the people from me to your me. Ha? Maayo man kay ka mo talk to the people diyan ang imong programa. Be, kini si Victor Abindan papahawaan ni diha sa BMO nga mo'y imong gitugyanan aron pag inspeksyon sa mga upunganon mga ngaplay og kurente. Wa man tani labot ni BMO kabistag sister pero sa ubo man tani nga trabaho. Additional na ni Mayor Ahok aron maka hold yes upunganon nga makapamulitika siya. Ha? Mao nay gibuhat ni ining Mayor Ahok karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ha? Kadad ginganlag Victor Abindan nga hilabihan ka kurap papahawaan na diya hoy Victor Abindan. Pagka nang naong nimong animala ka. Ha? Nagpagka nang naong nimong animala ka Victor Abindan pahawa diya. Kay ang imo diya pagpangwarta lang. Tiaw mo nang miabot din sa mong amo kang tawagon, di pa ka mutubag. Ha? Di ka mutubag kay ngano, hadlok ka mutubag sa isyo nga dili ka mo inspeksyon din ha, kung dili ka hatagan Victor Abindan. Mahila mo pakungo na ng June Bungot. June Bungot sad mao sa gyapoy mag alig-alig bisag dili mo hipig ubo, mao gi magpirma-pirma aron ihandos diya Victor Abindan og unya itapon og siyang opisina. Ha? Pamahawa mo di ay kay wa mo'y pabida ninyo pagkaliwa yung ginyos inyong amo. May pag-atuloy silang kuanan, bakunahan o kabaynti kay gayon. Siya nung mabuhi pa niya. Arong urong pitix kasing-kasing na ni mga kurap. Sige, mamakunaw sa ta kabistak sister. Sige, ato paminahan mga kabistak ang usa sa mga kanta nga maoy gipalanog-lanog karon ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla alang sa pagkumbinse sa mga Sugbuanon nga magpabakuna na sa mga taga-dakbayan sa Sugbo. Ayaw kalimot, hala sige santa doon na pa'y bakuna, magpabakuna ta, maminaw ta sa awag ni Mayor Edgardo Labilla kabistak Jerry. Kabistak sister niyatong adlawng Sabado nagkatawa ang mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo gumikan kay nakadawat na sila silang financial assistance. Uy, salamat kayo. Nagbalampuson ang distribusyon sa senior citizens sa dakbayan sa Sugbo gumikan sa mando ni Mayor Edgardo Labilla nga hastagan yun ang senior citizen lakip na ang mga PWD kabistak siya sir. Mananindot kabistak Jerry makita gyud ba nga ang atong London nga mayor nga ang mga ayuda dili gyud makalimtan. Ang mga saad nga naandan na nga nadawat o na sa kadabang napadayag na ba ni adto pa padayon gyapon ang ilang pag-implementar
ang ayuda sa kanuna gipabatiyag sa mga kaigsunon ilabi na sa to mga senior citizens kabis ng Jerry. Mao na apila pa ang mga kanang persons with disabilities, no? Mga PWDs ang ayuda na agyapon gumikan sa pagpangga sa mayor ala ni adtong nanginahanglan kayud og tabang gikan sa gobyerno kabis ng Jerry. Mga ingon anak niya ang mga proyekto ni Mayor Edgardo Lavilla dangat na kini nga ngadto sa kabukiran. Lakip ka nang bag-o ron nga kabistag Chester nga bridge nga magdugtong diya sa buot ngadto na sa laing pagtabok sa laing barangay nga alang sa atong mga kaigsuonan ug kanang pagpangispalto sa kadalanan kabistag Chester. Nindot ka na kabistag Jerry kay no ang kini manggong kuan gud ang kini manggong mga proyekto mao ni ang tilimad-on nga naglihok sa kanunay. Ang mayor naghimo sa iyang katungdanan. Kay may dagang kwarta na sa gobyerno. Ang nakaparat lang kon gitarong pagpanggasto. Wa ba usik-usiki o kada na amang nakadawat man yun niini ang mga konstituente. Mao man ay mumatter manggon sa mga nagalingkod karon sa pamunuan kabisag Jerry. So dapat ay magkalimot si Mayor Edgardo Lavilla, hapitan ni mo kan kabisag Jerry, no? Hapitan mo balik. Posible karong within this week, no? Within this week balik na si Mayor Edgardo Lavilla sa iyang pamunuan kadagang kagimingaw into kabisag Jerry, no? Bisan pa man kabisag Chester nga nagpahuway siya. Sama sa kong gingon nga doon na kini siya monitoring sa mga proyekto. Labi na gyud ang CCMC kabisag Chester nga gipakusgan ang trabaho niini aron sa ingon nga madali ang pagkahuman niini. Niadto miaging semana ang ilang outpatient department na kuan na gyud nag-apply na gyud kabisag Chester. Mao na nga pinaagi sa mga proyekto ni Mayor Edgardo Lavilla ang subuanon mao gyud tinuod nga maka benepisyo o mahatag gyud ngadto ang serbisyo ni Mayor Edgardo Lavilla sa mga lumad subuanon kabisag Chester. Once again, ako gipaybaw kabisag Jerry kay mao man ni ang wala gud mahibaw sa kinabag-an kabisag Jerry nga ang kuan ang sinipangan ang atong halandon nga mayor kini nga mayngon ta nga tinuod nga politiko. O sa maibot pasabot ng tinuod nga politiko kada mang mo serbisyo o mohatag og desisyon dili magbase sa iyang politikanhon nga kagustuhan. Way tao nga nagmandar kabisag Chester. Nagmandar iyag yun mismo. Ginamit ang kalantit sa iyang pagkaabogado kabisag Chester nga ma-deliver gyud niya ang maanindot nga mga proyekto ngadto sa Subuanon. Kinsa kay magdam kabistag Jerry nga katong Isla di Victoria nga gukong mo ani ang naga sugod nagtukod, no? Nindot kini nga building kabisag Jerry nakakita ko sa kanabang plano ani unsa gyud kuan, no? Nagsugod ni Agosto 21, 2018 panahon pa ni Tomas. Na expected na kay kontra man kini si Lavilla ni Tomas Osmeña kaniadto, expected na nga di gyud na paundangon. Di gyud na ipadayon. Ihunog yun na kay kontrapartidos man ang nagtrabaho. So may natabuan ng carbon public market. Mao man na kaniadto kay kontra man wala yun in town gipadayon hangtod nga nabo sila bilang gipatuman. Mao pod nahitabo ning Isla de la Victoria mga kabisdak kini siya wala babagi na ni Mayor Edgardo Lavilla kay nakaibaw siya nga magkapahimos kini sa mga Subuanon. Namudak ko pod income sa syudad sa Subo. Ngil kayo busa iyang gipadayon ang pagpatuman ani kabisag Jerry iyang gihikling ang iyang politikanhon nga partido. Ang makaayo sa kinabag ang mga Subuanon. Pagkanindot malamang ana kabisag Jerry mao lagi pangita nato ang kayuhan na giuna dili ang pamulitika.
Mao na, ha? Lahi kayo ang mayor sa Dakbayan sa Subo. Nga tinuod kayong naghatag og mga proyekto sa Subuano. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagserbisyo sa mga kaganing iyang mga kaalyado ang kwarta sa Dakbayan moadto siyang panudlanan. Amo na nga ilaron ba, ha? Ilaron mo na tinuod nga giilad ang upunganon pinaagi sa mga kunuhay mga proyekto ni Mayor Ahok Tagulilong o proyekto. Ha? Kaya makita man ni mga kabistag jury nga kung dili tinuod ang imong pagpangalagad adto gyud ka puntas pagpanlances nga kini para sa mga taga-Dakbay sa Lapu-Lapu ato di suportan ning proyekto panimanhiman dili taga Lapu-Lapu makapahimos dili ang mga kabus nga mga taga Lapu-Lapu mao'y makapahimos kundi ang mga adunahan nga ira pong kaalyado. Mao na. Ingon ana kabistag sister. Pero sa syudad Sugbo kabistag Jerry, klaro og tataw kayo, dayag kayo ang kadako sa tinguha nga maayo nga panerbisyo ni Mayor Edgardo Labilla. Kay gani hasta ang mga senior citizens o mga PWDs, mga yanon mga gani, pasalamat to sila nga naagyapon ang ayuda ni Mayor Edgardo Labilla. Ang mga senior citizen nitong sa bandong kabistag sister, lipay kayo sila. Uy, kaltas ha? Ang ilang na-expected nga nakuha, kabistag jury, intact. Walay kaltas ha? Naway kaltas, dili pareha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang 2,000, gihimo mo sa kalibo. Unya, ang nakabenepisyo si Nanan Hinguyon ra gyud. Nakapalit tayong kondo pagkahuman sa distribution sa senior citizen des Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mastang. Mao pa na? Binuangan ni kalakihan yun ay. Ingon niya ana kabisdak sister nakita manggod sa mga aliado sa mga department heads, mga sinaligan ni Mayor Ahok nga ang ilang mayor hilabihan nakapangurap mao na sila sad sa ilang opisina nangurap na sad sama nining gibuhat ni Victor Abindan na dili mo inspeksyon sa kuryente kung dili nila hatagan o kwarta para ma-inspeksyon lang ang kuryente. Mao na ang gibuhat ni ining ginganlan og Victor Abindan. Mga pagkagnaong matod pa sa komentarista ni Irok ni Mayor Ahok baga ugnaong huy Victor Abindan pahawa di SBMO. Pagkauaw ka lang nagpakauaw ka lang sa upunganon Victor Abindan dili pa ka taga-upon o diya mangurap pa ka din ha parehas na muna imong mayor diha parehas lang mo sa inyong mayor diha Dakbayan sa Lapu-Lapu nga ang tanan sudlan aron lang makakwarta karon nagbuhat og socialized housing unya mingon libre usaon pag libre ni ana nga gipunduhan man na sa mga joint venture man kana sa mga kagani mga negosyante og sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usaon pag libre ana Mayor Ahok kanang imo pagpangilad lang gyud kana sa upunganon ang imong gibuhat. Tino na kabistag Jerry, kay diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kining mga proyekto labi na kining ako lang ko na ang dagko nga mga proyekto kabistag Jerry kining carbon public market sa migawide nga proyekto o niya kini pong pagpadayon sa Isla de Victoria ini gumana ni kabistag Jerry magpabilin kini og kanabang nindot nga panumduman legendar kanabang naghimo ka diha og kanang nabilin ka ba og landmark sa imo pagkamaayo nga mayor kana mauna ang usa sa mga resulta kabistag Jerry sa maayong serbisyo ni Mayor Edgardo Labilla. Maupod si Congresswoman Pasudasa. Ang yan dito ba na nagamay kayo proyekto, gamay kayo og budget sa proyekto pero unsa may gipakita ang mga proyektong ipanaad sa eleksyon niadtong nakalabay nga tuig 2016
nga mga proyekto alang sa mga taga-isla, estudyante sa taga-isla, natuman. O niya ang mga road drainage projects na gituman. O niya ang mga tabang hinabang financial sa mga taga-upon, ilabi sa mga taga-isla, natuman kabista ka Jerry pinaagi ni Congresswoman na Pasadasa na nagpabilin og landmark na tilimadon no nga ang mayong serbisyo sa mga nagapuyo napili nga mga eleksyon napili sa eleksyon kabistang Chile susama ni Congressman Pasadasa nagbilin diha og kanana nga maayo nga ihimplo sa maayong leader gumikan kay maayo ang ilang mga binuhatan gigamit ang pondo alang sa kayuhan sa kinabagan o dili sa personal nga interest di ba dinot kayo Muna nga lahi kabistak sir ang tinuod nga manerbisyo. Kaya ang tinuod dias dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang tinuod gayud nga kanang makita nato mga proyekto diya kanang mga drainage gipalawman diya sa Bangkal, sa Pahak, diya sa barangay Ibu, barangay kanang Paho, ang mga drainage diya kabisdak sister gipalawman iya kana nga proyekto ni Congresswoman Pasadasa. Ang iyang mayor ahok diya kana yung bayanihan nga ay lugon ang mga yuta nga dili iya. Mga titulado nga mga yuta ilugon aron lang matuman ang iyang gusto kabisdak sister. Lahi ang mga tining politiko nga mutan-aw sa mga konstituentes o kini si Mayor Ahok Tagulilong o proyekto nga ayang gilantaw ang iyar yung kaugalingon liwat sa iyang mga sakop. Tilaw na kabistang Jerry, ang maayong nga serbisyo magpabilin gud og maayong buhat. Kanang gitawag og legacy. Legacy na pasabot nga ang imong binuhatan magpabilin nga handumanan sa kasing-kasing og sa hunahuna sa mga tao nga nagpuyo karon og sa umaabot nga mga generation nga di makalimot og mingon nga uy sus tungod ni Congresswoman Pasadasa di gyud ta ko makapuyo ni ning dormitoryo og makatungtong og college gumikan niya nahimo kong profesional gumikan sa iyang ayuda gumikan ni Mayor Edgardo Labilla uy natukod ang mga dagko kay nga mga building nga wa magpinig kon unsa iyang political nga color o political party as long as nga maong nga proyekto makahatag og kaayuhan sa katawhan mao na nindot nga legacy nga ikapabilin sa mga sumbuan mao na gilantaw nato kabistag Jerry nga mga elected officials nga di nato makita nining mayos dakbes Lapu-Lapu pangkal na pagasulti. Ang kanang mga mananagat dias ka islahan nga gipalitan og baruto nga high-tech na ang ilang baruto kabisdak sir solar ang ilang makina ni nag-andar electronic parehas sa bisikleta kana e-bike e-bike ang solar pod ang dito sa dagat ano sad kaganing easy e-boat siya e-boat na electronic boat na nga dili na electronic bike electronic bike o niya electronic boat murag high-tech na karon ang mga mananagat kabisdak murag kana pa ko nakakita o nakadungog kabisdak jud gidunay e-boat electronic boat dias nagbay sa Lapu-Lapu pagka-sosyal mura nga dili nila ang matag mananagat kabisdak sister inigsakay na nila sa ilang sakayan na electronic makahinumdum sila kung kinsa kini. Nakasakay sila pinaagi ni Congresswoman Pasadasa. Ang ilang mga pukot nga ilang ipanguha og isda pinaagi kana ni Congresswoman Pasadasa. Usa mamakpak kita kabistak sister. Ato ning pakpakan ang mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga kanunay lang magbuhat og mga proyekto nga dili makita.
iyang pabor nga mga proyekto sa mas bayanihan nga iya kining pangilugon wa say igsapayan nga maghilak ang mga hingtungdan nga mga tag-iya sa yuta o panimay nga iyang himuong bayanihan. Pagpaka na to si Mayor ahok kagulilong og proyekto di sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pagpak. Wala, no? Ako. Atong atagan og masipang sagpa. Masipang pagpat. Ang mayor nga nagtukod nga magtukod di ay og socialized housing nga matod pa alang pagbenepisyo o makapahimos ang mga kabos ka mga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu himan-himan ang gitingwa dito nga makapahimos mao ang urban rich dili ang urban poor. Wala ini nga mayor nagsakit sa mga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mayor Ahong Chan Papa. Oh, basta na. Atong pagpakan ang Mayor sa Dakbayan sa Soto. Si Mayor Edgardo Labilia nga tinuod gayong nagbuhat og mga proyekto nga nag-atiman sa atong mga senior citizens og mga PWD og pagpanindot sa carbon Kabistak Chester ug uban sa joint venture sa Cebu City Kabistak Chester. Pakpakan na to si Mayor Edgardo Labilia. Pagpak! Tinood kayo. Pakpakan tausab ang tinuod nga namuhat og proyekto sa Lone District sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang naglibot sa 30 ka barangay sa Lapu-Lapu aron paghatag og ayuda sa oponganon namuhat og mga proyekto ng hatag og mga panginabuhian sa kaislahan og sa mainland Lapu-Lapu. Pakpakan na to si Congresswoman Paz Radasa. Pagpak! Tinood kayo. Wala tayo oras. Sige. Salamat kayo sa iyong papaminaw, ha? Ato kini nga ihatag atong mga sponsors. Dundee Engineering and Construction Services sa Cordoba, Cebu, owned and managed by Mr. Dundee Esteniuso. Barangay Captain Ibaristo Tata Dihayko, Barangay Captain sa Mactan, Lapu-Lapu City, Barangay Captain Regina Ibanez, Barangay Captain sa Loog, Lapu-Lapu City, Mactan Ponsiaw, Honorable Lorna Sornio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City, Honorable Mary Jane Kahilo, Barangay Captain sa Ibo, Lapu-Lapu City, Honorable Arcelito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, Isay Heavy Equipment Maintenance and Rental sa Purokdangka, Kabangkalan, Hubay, Liloan, Cebu, owned and managed by Mr. Angelito Cobilo, Dion Motor Traders sa San Siangco Street, Cebu City, owned and managed by Juni Kamatingan, and Dion Motor Traders doon na kay sangang buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danao City nga giduma kini ni Juni Kamatingan. Honorable Idi Gapunada, Barangay Captain sa Sirao, Cebu City, Attorney Florocasa City Administrator sa Cebu City ug yung man nga itong malantip nga Mayor sa Dakbayan sa Subo, Mayor Edgardo Labilia, Kabistak Chester. Ay ganimot VGMax Plus Herbal Capsule na epektibo nga herbal capsule alan ni ito karon sakit nga cancer, diabetes ug uban pa. Usa ka capsule lamang imna matag adlaw aron maulian dayon ang inyong lawas. Mapalit kini sa suking parmasya. Matmat crispy chicharon ang lamian nga chicharon sa siyudad sa Karkar. Gipanagiyag gidumala ni former Karkar City Mayor karon Konsehal Patrick Basinas, MWS Tracking Services. Dumala panagiya ni Sir Milanio Sarona, Barangay Captain Priscilo Albores o mga konsehales sa Sudlon 2 sa Cebu City, pinamangahan ni Mayor Glenn Baricuatro, aluginsan ni Mayor Ignatius Iging Moreno, Aloginsan, ABC President Konsehal Uwin Magkilimutan, Barangay Captain Berhel Cabigon sa Barangay Apas, Cebu City, Barangay Captain Nonilon Monare sa Barangay Kalunsan, Cebu City. At ang matikon nga Barangay Kapitan sa Cugon Pardo, Cebu City, ang serbisyo ana-anayon o maabot nga Konsehal sa South District Cebu City, Barangay Captain Harry Iran. At ang gabi si Mayor sa Siyudad sa Talisay, Vice Mayor Alan Nabugao. Cebu Second District Engineer sa DPWH 7, Engineer Leslie Anthony Molina.
O niya nga to sang maptikon nga barangay kapitan sa barangay Basak, Lapu-Lapu City. Way lain barangay kapitan Isabelito Bilong Darnaila. Ato sa umabot nga konsehal sa syudad sa Madawi ang Subang Dako, Madawi City, barangay Captain Ernie Madatad. Tamardiko ni nga mayor sa lungsod sa San Fernando, Mayor Ninette Reloya. Ato sa mardiko ni nga mayor sa syudad sa Karkar, Mayor Mercy Apora. Ato barangay kapitan sa Agos, Lapu-Lapu City, barangay Captain Jimboy Igot. Okay, kalimot mga kabistak, ang Bonds Enterprises Pod, mga kabistak, nakatulong servisyo kaninyo ay kalimot sa mag-like, share, subscribe sa itong official YouTube channel Pagmata Katilingban, o ingon na itong Facebook fan page Pagmata Katilingban lamang gapon, mga kabistak. Kabistak, dyan po natin yung panahon. Okay, manamilit na kita sa unahan sa itong station manager nga si Ronnie Barita o ang atong technical engineer nga si Cyrus Cabilaw, kini si Jerry Leonardo, alang sa Bisdak Radio, ang live radio sa mga Bisaya, kay sa Bisdak Radio sikat ka. O kini usab si kabistak ka Chester Abadilla, manamilit kaninyo may gapon ka natong tanan, dalagon ng Diyos alang sa Bisdak Radio, ang nagunang online radio sa mga Bisaya, kay sa Bisdak Radio sikat ka.